बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 24 नवंबर के एहतजाज को तारीखी कामयाबी मिल चुकी है। लोग निकल आए हैं, कौम निकल आई है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ अब पूरी कौम बाहर आ गई है और उसमें किरदार इस हुकूमत का भी है। आप मनाजिर देखते जाइए, मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा किस तरह इस हुकूमत ने मजबूर कर दिया है कि पूरी कौम तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शामिल हो जाए। इन्होंने जिस तरह से लोगों का जीना हराम कर दिया है, इस हुकूमत से ज्यादा निकम्मी नाअहल हुकूमत कभी नहीं आई, क्योंकि लोगों ने इनको वोट नहीं दिए थे। अब ये इस गुस्से में कहें, इस परेशानी में, इस झुंझलाहट में पागल हो गए हैं और उन्होंने लोगों का जीना हराम कर दिया है। सड़कें बंद हैं, लोग ख्वार हो रहे हैं, लोग तंग आ गए हैं इनसे, लोग अपने घरों को नहीं जा पा रहे। अभी एहतजाज बाद में होना था, उन्होंने पूरा पाकिस्तान, पूरा पंजाब ही बंद कर दिया है। अब ये देखिए, इस्लामाबाद में होटल्स, गेस्ट हाउसेस बंदिश के खिलाफ G7 मरकज में एहतजाज शुरू हो गया, क्योंकि इन्होंने लोगों को वहां से निकालना शुरू कर दिया। ये लोग कहां जाएं बताइए? इनको रात गए हॉस्टल्स को, गेस्ट हाउसेस को खाली करके इनको कहा है जहां मर्जी जाओ, सड़कें बंद हैं, कहीं जा नहीं सकते। अब ये लोग क्या करें? कारोबार तबाह, जो लोग वहां पर हैं वो परेशान। आप अंदाजा लगाइए कि शादियां मुलतवी हो रही हैं। मेरी फैमिली में एक शादी थी, उनको शादी मुलतवी करनी पड़ गई कि जी हफ्ते को थी शादी, तो अब नहीं हो सकती क्योंकि हुकूमत ने सड़कें बंद कर दी हैं। पूरे पाकिस्तान में ही एहतजाज इस्लामाबाद में है, बाकी शहरों में यह सारा सिलसिला बन गया है कि रिश्तेदार पहुंच नहीं पा रहे। मेरे एक अजीज हैं, उन्होंने किसी जनाजे पर जाना था शेखपुरा में, वो वहां नहीं जा पा रहे। आप अंदाजा लगाइए, जो जहां है वो फंस गया है। फिर यह भी हुआ है कि लोग जो आ रहे थे, होता है कि वीकेंड पर कई दफा दूसरे शहर में लोग काम कर रहे हैं, अपने शहर को जा रहे थे अपने घर वालों के पास। कुछ लोग महीने के बाद आ रहे थे और वीकेंड गुजारने के लिए अपने घर पर, या आ जा रहे हैं कहीं भी, वो नहीं जा पा रहे। किसी ने आना है वो आ नहीं रहा, जो जाना चाह रहा है वो जा नहीं पा रहा। सारे इन्होंने शहर बंद कर दिए हैं। अब कौम जो निकल आई है वो देखिए कि क्या हुआ है। ये ओकाड़ा में पुलिस PTI रहनुमा मेहर अब्दुल सत्तार की गिरफ्तारी के लिए इनके घर पहुंची। गांव वाले बाहर निकल आए, ये कौम निकल आई। अब ये जज्बा है। जब लोग निकल आएंगे चादर चार दीवारी का तकद्दुस को इंप्लीमेंट करने के लिए, नहीं उसकी पामाली को रोकने के लिए, तो आप देखिए फिर पुलिस बेबस हो जाएगी। पूरा गांव निकल आया, मेहर अब्दुल सत्तार के घर की सिक्योरिटी इन्होंने संभाल ली। आप अंदाजा लगाइए, ये देखिए मनाजिर, ये पूरा गांव है और ये एक गांव का ये हाल है, एक सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूं। ये जज्बा चाहिए। ये क्या कि घर में बैठी औरतें, माएं, बहनें, बेटियां, उनकी इज्जतों के साथ खेला जाए कि जब चाहा अपने रात गए घर में घुस जाओ किसी के भी, कि जी कुछ भी कर देंगे। तो ये अब मजीद बर्दाश्त नहीं करिए कौम, ये निकल आई है। इन्होंने समझा कि ये ऐसी कौम है कि बस ठीक है, मुर्दा लोग हैं, कुछ भी जाएं, जिस मर्जी के घर जाएं, मोहल्ले वाले क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, वो भी डर जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे कि कल को आपके भी घर ये हम करेंगे, क्या करेंगे? जब सब इकट्ठे बाहर आ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? आप ये देख लीजिए, अब क्या पूरे जिले की पुलिस यहां पर लाएंगे? और ज्यादा लोग आ जाएंगे। किस किस को इस तरह से आप गिरफ्तार करने पहुंचेंगे? ये देखिए आप, ये ओकाड़ा में ये सूरत हाल एक गांव की मैंने आपको दिखाई है कि मेहर अब्दुल सत्तार को गिरफ्तार करने के पुलिस का छापा, पूरा गांव मेहर सत्तार को बचाने के लिए बाहर आ गया। ये है जी जज्बा। अब ये देखिए, ये लाहौर बाबू साहब के मकाम पर मोटरवे बंद होने के बाद ट्रैफिक की सूरत हाल, गाड़ियों की लंबी कतारें, कंटेनर्स रखकर रास्ते बंद कर दिए गए। ना लोग शहर में आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, इतने परेशान हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं मौजूदा हुक्मरानों को, इस सेटअप को, इस गंदे बदबूदार गलीज निजाम को, जहां गरीब के लिए कुछ नहीं है, अवाम के लिए कुछ नहीं है, और जो अपना रोजगार कमाने के लिए जा रहे हैं उनके लिए देखिए परेशानी है। इंटरनेट को स्लो किया जा रहा है। जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनके लिए बर्बादी है। इंटरनेट से कई लोगों का रोजगार जुड़ा है। आप हजारों उन मोटरसाइकिल पर डिलीवरी बॉयज की मिसाल ले लीजिए, जो बाइकिया के जरिए, दीगर जरियों से घरों में जाकर कुछ ना कुछ डिलीवर करते हैं। वो रोजाना की बुनियाद पर कमाते हैं तो उनका चूल्हा चलता है, उनके लिए परेशानी हो गई है। आप अंदाजा लगाइए कि इन्होंने किस तरह से पूरी कौम को ज़हनी मरीज बनाने की कोशिश की है। ये खुद ज़हनी मरीज हैं, पागल हो गए हैं इख्तिदार के नशे में और इख्तिदार की हवस में। अब ये देखें, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च, खर्चे करते जाओ जी, फ्लैग मार्च हो रहा है और पेट्रोल को उड़ाओ, पैसा उड़ाओ, क्योंकि मुफ्त का पैसा है, लोगों के टैक्स का पैसा है। फिर कहते हैं कि जी हो हमारे पास तो रकम नहीं है, ये अशुगली रकम है। आप यकीन जाने, हर अशराफिया में जितने लोग शामिल हैं, पार्लियामेंट से लेकर सदर, ईमान सदर, वजीर आजम, काबीना, सबकी मराद बढ़ती चली गई हैं। कोई खर्चे कम नहीं किए, बढ़ाए हैं। पुलिस वालों के लिए, अफसरान के लिए प्लॉट, करोड़ों के प्लॉट्स, लाखों में उनको दिए हैं। 5 लाख 15 लाख में जनाब 10-10 करोड़ के प्लॉट दिए गए हैं। ये देखिए, अब आप ये मंजर देखें आप, सिग्नल, ये सगियां से भी मोटरवे और GT रोड बंद कर दी गई और शहरी ख्वार हो गए, एम्बुलेंस भी फंस गई है।
آپ یہ دیکھیں, اندازہ لگائیں, یہ دیکھیں آپ, یہاں پر ایمبولینس بھی پھنسی ہوئی ہے, یہ ایک علاقے کا منظر ہے, ہر طرف یہ صورتحال انہوں نے کر دی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پھر لوگ ان کے خلاف نہ ہوں تو کیا کریں؟ اس طرح کا کام کبھی نہیں دیکھا گیا کہ احتجاج اسلام آباد میں ہونا ہے. انہوں نے دیکھیے پوری قوم کو مصیبت میں ڈال دیا ہے. جن لوگوں نے اسلام آباد اپنے کام کے لیے پہنچنا تھا ان کا قصور ہے؟ 2 دن پہلے سے انہوں نے یہ صورتحال پیدا کر دی ہے. یہ ان کا حال ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کام بھی کیا ہے کہ جی انہوں نے جو پیٹرول پمپس ہیں وہ بھی بند کرانے شروع کر دیے ہیں, تاکہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو لوگ آئیں گے دور سے آ رہے ہوں گے وہ پیٹرول نہ ڈلوا سکیں, تاکہ وہ شاید اسلام آباد راولپنڈی نہ پہنچ سکیں. تو کوئی عقل سمجھ میں بات نہیں آتی. ٹرانسپورٹ بند, ہر چیز بند کر دی. عام آدمی کا سوچے کیا ہوگا؟ تو یہ تو مجبور کر رہے ہیں کہ پوری قوم باہر آئے, اور کوئی حل نہیں ہے. جب تک سب لوگ باہر نہیں آئیں گے یہ جان نہیں چھوڑیں گے. یہ دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں انسانی حقوق کو بھی, ملک کو, آئین کو, ملک کی سالمیت کو, اداروں کو, معیشت کو, اور یہ دیکھیے لوگوں کے روزگار کو بھی. کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے, ہر چیز تباہ و برباد کر دیں گے. یہ میں نے آپ کو دکھایا کہ ایمبولینس بھی کس طرح سے پھنس گئی. یہ دیکھیے اب یہ ہے جی پیٹرول پمپس کی صورتحال. اسلام آباد راولپنڈی میں پیٹرول پمپس بھی بند کر دیے گئے ہیں کہ یہ ہے کہ لوگ پیٹرول ڈلوائیں گے تو احتجاج بھی آئیں گے. نہیں جناب, کسی کو پیٹرول نہیں ملے گا, کوئی آ نہیں سکے گا, جا نہیں سکے گا. معیشت کا پہیہ خود جام کر دیا ہے, ارب ہر روپے کا نقصان. لیکن ان کو کیا ہے, ان کو کیا مسئلہ ہے؟ ملک کی معیشت برباد ہوگی تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جب تک اقتدار میں ہیں ٹھیک ہے, اس کے بعد تو باہر محلات ہیں, باہر دولت کے انبار ہیں. یہاں تو صرف اقتدار کے لیے آتے ہیں, کمانے آتے ہیں, اور اس کے بعد پھر باہر چلے جائیں گے. طلبہ کو دھمکانے والے سن لیں, پورے پاکستان سے طلبہ سڑکوں پر آئیں گے اور انہیں عمران خان کو رہا کرنا ہوگا. سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی کا طلبہ سے خطاب. ویسے ان کا کلینک بھی پتہ نہیں ابھی تک کھلا ہے نہیں, میرا خیال ہے ابھی تک نہیں کھلا. جو آخری اطلاعات تھیں ان کے مطابق تو نہیں کھلا تھا. یہ ان کا خطاب سنیے. یہ جتنا ڈرائے دھمکائیں یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کے راستے پر جب پاکستان کی عوام نکلے گی, جب میرے پختون بھی نکلیں گے تو کوئی بیمار ان کے آگے کھڑی ایسی. کہہ رہے ہیں کہ جی کہتے ہیں ڈگریاں لے لیں گے, فلاں کر دیں گے, کہتے ہیں عمران خان آئے گا سب کی ڈگریاں واپس کر دے گا. انہوں نے جو کرنا ہے کر لیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری ویڈیو کے نیچے ایک صاحب نے کمنٹ کیا, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ پچھلی جو ہم نے ویڈیو لگائی اس کے نیچے کمنٹ کیا کہ ہم تقریباً 30,000 آدمی اسلام آباد راولپنڈی اور ارد گرد میں جمع ہو گئے ہیں. یعنی 30,000 لوگ, یہ عوام نیچے رپلائی کر رہے ہیں کہ 30,000 لوگ ہم پہلے سے جمع ہو گئے ہوئے ہیں. تو اب حکومت کیا کرے گی جی؟ وہ تو پہلے سے جمع ہو گئے, لوگ آ گئے, تو کیا بنے گا؟ کیا کر لیں گے؟ یہ تو حالات ہیں. یہ ہے اس حکومت کی کارکردگی, یہی اس حکومت کی سوچ ہے. اب آپ اندازہ لگائیے, اس سے بڑا فیلئر گورنمنٹ کا نہیں ہو سکتا جس طرح یہ فیل ہوئے ہیں. اور انہوں نے جس طرح لوگوں پر ہی اب ظلم کرنا شروع کر دیا ہے, تو ان کی تمام جتنی بھی حکمت عملی تھی وہ سب فیل ہو گئی ہے. لوگوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا. لوگ آ گئے ہیں سڑکوں پر, مجبور ہو گئے ہیں. جن کے کاروبار بند ہو رہے ہیں وہ سڑکوں پر آ گئے ہیں. جو لوگ خوار ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا ایسے بھی تو خوار ہو رہے ہیں, ہم پہنچیں گے احتجاج میں. اور پہلے ہی 24 کو تو ابھی لوگوں نے نکلنا تھا, پہلے ہی اسلام آباد کی سڑکوں پر مظاہرین آ گئے ہیں. اور وہ لوگ جن کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے, جن کو تنگ کیا جا رہا ہے, گھروں سے نکالا جا رہا ہے, گیسٹ ہاؤس سے یا ہاسٹل سے, وہ لوگ آ کر احتجاج کر رہے ہیں. وہ میں نے آپ کو مناظر دکھائے ہیں. تو لہٰذا جناب اب لوگ خود نکل آئے ہیں اپنی حفاظت کے لیے, اپنے بھائیوں بہنوں کی حفاظت کے لیے. جہاں پولیس چھاپے ماری ہے, لوگوں نے آ کر پولیس کا راستہ روکنا شروع کر دیا ہے. یہ صورتحال جناب اس وقت ہو چکی ہے, اور احتجاج ابھی حکومت نے شروع کروا دیا اسلام آباد میں 24 سے پہلے ہی. 24 کو تو پھر صورتحال ہی کچھ اور ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.